जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक स्वागत मोर यही चैनल को बंधु माने आजिर यही भिडियोटी आपण मानक पई बहुत अधिक खास एवं गुरुत्वपूर्ण रही अछि। आज आमे यही भिडियो माध्यम रे आपण मानक पई एक सुंदर विषय वस्तु आनिअछु। आपण माने अति सुंदर भावरे अति सहजरे आपणकर भविष्यत जानि परिबे। आपणक मनरे थिबा इच्छा गुडी को आपण जानि परिबे। आमे यही भिडियो रे ताहा सबु आपणक पई प्रस्तुत करिअछु। मात्र तीनोटी ठाकुरंकु आमे रखिअछु। आपणंकु सही तीनोटी ठाकुरंक मध्यरु आपणकर मनपसंदर ठाकुरंकु बाछिबा पई पड़िबो। देखंतु भगवान श्री गणेश हुअन्तु, भगवान महादेव हुअन्तु किंबा भगवान श्री कृष्ण हुअन्तु, आमे तीनोटी देवतांकु अति श्रद्धा एवं भक्तिर सहकारे पूजा करिथांती। एवं जदि आपणंकु कुहा जाए कि आपण तीनोटी मध्यरु कौनसी गोटिए भगवानंकु बाछंतु तो सही समय रे आमे किपरि बाछिबा। आमकु तीनोटी जाक ठाकुर भल लागंती, किंतु एहा एक भिडियो मात्र। आउ आपण जानंतु आपणकर भविष्यत को नहीं प्रश्न भविष्यर एक कार्यक्रम जेउथिरे कि आमे आपणंकु किछि बाछिबा पई कहिअछु। आपणक पसंदर किछि ठाकुरंकु बाछिबा पई आमे कहिअछु एवं ताहा मध्यरु आमे आपणकर भविष्यत को निर्धार करिबु। ताहा मध्यरु जेउ भी ठाकुर आपणंकु अधिक भल लागंती आपण सही ठाकुरंकु बाछि परिबे। किंबा जदि आपणंकु तीनोटी जाक ठाकुर भल लागंती तेबे आपण आखि बंद करी डिस्प्ले उपरे हाथ रखंतु एवं हाथ को आपण बुलाई बुलाई करी रखंतु। आउ आपण आखि खुलिबा परे जेउ ठाकुरंक उपरे आपणकर हाथटी रहिथिबो बा आपणकर आंगुलीटी रहिथिबो सही ठाकुरंकु नै कुआ जाइतिबा आपणकर भविष्यत को शुणंतु। तीनोटी ठाकुरंक मध्यरु कौनसी गोटिए ठाकुरंकु आपण बाछंतु। आपण जेउ भी ठाकुरंकु बाछंतु ना काहेकि गोटिए ठाकुर आपण बाछंतु। तीनोटी जाकर भविष्यत बा कथा आपण सुनिले आपणक मनरे द्वंद्व सृष्टि होई पारे। भगवान श्री गणेश, भगवान महादेव एवं भगवान श्री कृष्ण, आपण एही तीनी भगवानंक मध्यरु कौनसी आपणकर मनपसंदर भगवानंकु बाछंतु एवं जानंतु आपणकर भाग्य संपर्क रे एही भिडियो रे कोन कुहा जाई अछि। तो बंधु माने सही सब संपर्क रे जानिबा पूर्वरु आपण भिडियोटी को बिना स्किप करी शेष पर्यंत देखंतु एवं भिडियोटी को गोटे लाइक करी भक्ति आउ श्रद्धार हृदय रे तळे आसुथुबा कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव, जय श्री गणेश, जय श्री कृष्ण निश्चय रूप से आपण लिखि दियंतु। नचेत आपण जो भगवानंकु बाछिसंती सही भगवानंकर नाम लिखि दियंतु, जहा फल आमे जानि परिबु जे आपण केउ भगवानंकु बाछिसंती एवं आपणकर भाग्य कोन कहू अछि। आउ चैनलटी रे नुआ थिले मध्य चैनलटी को सब्सक्राइब करि नियंतु। तेबे मु आशा करूछि कि आपण निश्चय रूप से कौनसी गोटे ठाकुरंकु बाछि सारिथिबे। तो बंधु माने एही कथा गुडी को मनगढ़ा कथा भावंतु नहीं, ध्यानर सहित भिडियोटी को शुणंतु एवं देखंतु कि प्रकृत रे एहा आपणकर भविष्यत को नहीं करी सत कहूची कि नाही। एवं जदि आपणंकु हमर एही भिडियोटी रे किछि भी सत्यता लागे ताहाले आपण निश्चय रूप से आमको कमेंट करी कुहंतु कि आपण केउ ठाकुरंकु बाछिथिले एवं एही भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखंतु। तो आसंतु आरंभ करिबा। आउ प्रथमे भगवान श्री गणेशंक पाखरु आरंभ करिबा, काहेकि ना भगवान श्री गणेश अग्र पूज्य होइथांती। जदि आपण भगवान श्री गणेशंकर फोटोटी को बाछिसंती, भगवान गणेश ही आपणंकु सबुठारु अधिक भल लागिछंती, तो जानंतु आपणंकर भविष्य। देखंतु वर्तमान समय कहू अछि आपण दुख भोग करिवे नाही। समस्तंकर मनस्कामना गुड़िक आपणंकर पूरण हेबो। जेकोसी भी काम रे आपण हाथ देबे ताहा आपणंकर निश्चिंत रूप से पूरण हेबा पई जाउअछि। मित्र मानंक सहित पुराना संपर्क जदि आपणंकर सेथिरे किछि विघ्न आसीथिला ताहेले सेठारे संपर्कर जुग आसीबो। शत्रु आपणंक ठारु पराजित रहिबे। शत्रु आपणंकर प्रति भयभीत मध्य रहिबे। जेउ विवाद रे आपण एवे फसी रहिछंती सेथिरु आपणंकु बहुत शीघ्र ही मुक्ति मिल जिवो।
ଯଦି ଆଗକୁ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିବେକ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଦୁଇଟି ଯାକ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବ। ସନ୍ତାନ ସୁଖର ପ୍ରାପ୍ତି ରହୁଅଛି। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବି ଆପଣ ଋଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାହାକୁ ଆପଣ ଶୁଝି ପାରୁନଥିଲେ ତ ତାକୁ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବାଟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଋଣ ନାଶର ଯୁଗ ବନୁଅଛି। ଗ୍ରହମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ଦୋଷ ରହୁଅଛି ତେବେ ତାହାର ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ କିଛିଟା କଠିନ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ରହୁଅଛି, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ହଠାତ୍ ଆପଣ ସର୍ବହରା ପରି ଦୁଃଖ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କେହି ଅତି ଆପଣାର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର ହୋଇଯିବେ। ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବିଚ୍ଛେଦ ରହୁଅଛି। ତେବେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଆପଣ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲେ ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟ କ'ଣ କହୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଏଥରକ ଦୂର ହେଲା ଏବଂ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟର ଯୁଗ ପାଇଁ ଆପଣ ଆନନ୍ଦରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେକୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କର ହାତକୁ ଟିକିଏ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିବ। ଖରାପ ଦଶା କାରଣରୁ ଆପଣ କିଛି ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଦଶା କାରଣରୁ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିସାରିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେହିପରି ଫଳ ଆଉ ଆପଣ ଭୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ପୀଡ଼ା ଦୂର ହେବ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦୂର ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବ ଦଶା ମଧ୍ୟରେ 2 ଆଉ 3 ଦୁଇଟି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଶା ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ମନ୍ଦ ଦଶା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗ ହେବ। ତ ସେହି ଦଶା ଗୁଡ଼ିକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକ ଦେଖାଇ କରି ତାହାର ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ତାହା ଆପଣ ନ କରିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ରୂପା ମୁଦିରେ ଆପଣ ମୁଙ୍ଗା ପଥରକୁ ବସାଇ କରି ତାହାକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିପଦ ଗୁଡ଼ିକରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମନ୍ଦ ଦଶା ଭୋଗ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର କମ୍ ହେବା ବେଳେ ଧନର ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି। ଏହା ସହିତ ସନ୍ତାନଙ୍କ ବାବଦରେ ଆପଣ ସୁଖ ସମାଚାର ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ବୁଢ଼ାଶଙ୍କରଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ହର ହର ମହାଦେବ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଅନ୍ୟର ମନ ମୋହିଲା ଭଳି କଥା ଆପଣ କହିଥାନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ଚତୁର ଏବଂ ସମାଜରେ ଆପଣ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅତୀତରେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଆସି ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ମନ୍ଦ ଘଟିବାର ନାହିଁ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛିଟା ଦୁଃଖ ପାଉଥିଲେ। ପରିବାରର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଦୁଃଖ ମିଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁଦୃଷ୍ଟି ଆସିଅଛି। ସନ୍ତାନଙ୍କ ସୁଖରେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅପବ୍ୟୟ ଯାହା ବି ଅଧିକ ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଧାର ଆସିବ। ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏଥର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଧନର ଆୟ ଯାହା ରହିବ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୟ କମିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ ଅଧିକ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ନାନା ବ୍ୟସ୍ତତା ଗୁଡ଼ିକରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ନାନା ଉଦ୍ବେଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଜାତ ହେଉଅଛି। ଆପଣାର ଲୋକମାନେ ପର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି
तो दर्शक बंधु एहीपरि स्थिति किछि आपणक पाखकु आसुअछि जाहाकु कि आपण अनुभव करि पारुछंती। आपण एहीभଳି अवस्थारे विकल होई करी प्रश्न करूछंती एवं निजर भविष्य आपण जानिबा पई एही भिडियोटी को देखुछंती। तेबे शुणन्तु आपणकर जहाँ भी किछि मंद दशा गुड़िक रहितला सेही दशा जोगु आपण सर्वहरा होई जाइथांती। ईश्वरंक कृपारु आपणकर सेतेटा असुविधा हुई नाही। आपण ईश्वरंक प्रति अधिक भक्तिभाव संपन्न व्यक्ति, आपण आस्तिक स्वभावर व्यक्ति एवं भगवानंक प्रति आपणकर गंभीर विश्वास रही अछि। तो बंधु माने जदि आपण प्रभु श्रीकृष्ण को बाछिथिले ताहले आपण तळे आसुथुबा कमेंट बॉक्स रे जय श्रीकृष्ण निश्चय रूप में लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आपणकर दिनटी शुभमय रहू एहा ही मोर प्रभु श्री जगन्नाथंक निकटरे प्रार्थना। तो आजिर एही भिडियोटी को मुझे ये रखुची। पुणी कथा बा आउ एक नूतन भिडियो माध्यम रे रहुची। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।